नमस्कार दर्शक बंधु मु जीवन स्वागत करुच्ची मोर आज एक नया भिडियो दर्शक बंधु आज आम भिडियो जाना आपको जो 2026-27 आपको जो धान मंडी पंजीकरण करने कहुई जहाँकि आपंकर 6 अगस्त रु 31 अगस्त पर्यंत आपंकर गोटे मस आपको समय दिखाई तो ये समय मध्य जदि आप धान पंजीकरण करें भाव में आप डकुमेंट लेके धान सब दे पारे एवं आपंकर बिना फार्मर एग्जिस्टिंग आईडी रे आपने धान रे दौरान ताहले आपंकर असुविधा कौन है जदि आप एग्जिस्टिंग आईडी अच्छी ताहले आपने धान दे पारे कि नहीं तो से विषय टोटाल डिटेल्स भाव में आपको भिडियो जनवाई जाऊँगी पूर्व जदि आपने भिडियो नुआ अच्छा भिडियो को लाइक कर चैनल टी सब्सक्राइब करने जमा भूलु दर्शक बंधु आप समस्त जानते कि आपर प्रथम सोसाइटी किंबा आपनक निकटस्थ समिति सभ्य आपको धान देवाई हेले प्रथम आपर कृषक पंजीकरण बा फार्मर आईडी किंबा आपर धान पंजीकरण बा आपको जो रजिस्ट्रेशन थाए तो से फार्मर रजिस्ट्रेशन आप करने निहत भाव आवश्यक। बर्तमान सरकार तरफ गोटे नुआ नियम बा नुआ गाइडलाइन आपको आसी क्षुद्र चाषी मैंने केमी भाव नुआ जो धान ऑनलाइन करेंगे से केमी करेंगे निज नाम जमीबाड़ी पट्टा थे आपने केमी भाव में ऑनलाइन करेंगे एवं जदि आप ना जमीबाड़ी पट्टा ना तो आप केमी भाव ऑनलाइन करेंगे तो चलो तो से विषय गोटे ऑफिशियल वेबसाइट रे आपको गोटे सूचना देखो आपको भिडियो फास्ट लास्ट में देखले आप जानीपारे भिडियो बहुत लंग हो पाए नचेत आप सब डिटेल्स आप बुझीपारे तो चलो तो जाना कौन रही नियम टी देखो आपंकर ये लिखाई कि आप खरीफ धान संग्रह चाषी पंजीकरण धान संग्रह 2026-27 आम राज्य में खरीफ धान संग्रह 1/11/2026 रु 31/3/2026 तारीख मध्य परिचालित हो। यही अवधि माध्यम प्रत्येक जिलार फसल अमल को समय को दृष्टि रखी खरीफ धान क्रय कार्य संपादन चाषी मैंने निकटस्थ अनुमोदित प्राथमिक कृषि समवाय समिति पीएससीएस बा एलएमपीएस किंबा पानी पंचायत रे आगुआ पंजीकरण करने आवश्यक आपको ये कहुच्छी पंजीकरण प्रक्रिया आपंकर केबेठार आरंभ हो देखा पंजीकरण प्रक्रिया आपंकर खरीफ धान संग्रह चाषी पंजीकरण 6/8/2026 तिकड़ू आरंभ होती समस्त आग्रह चाषी निकटस्थ समिति गोटे नूतन पंजीकरण फॉर्म संग्रह कर 6/8/2026 तारीख रु 31/8/2026 तारीख मध्य समिति कार्यालय आवेदन करेंगे। यह विभाग वेबसाइट www.foododisha.in आप उपलब्ध पाइपर नुआ फॉर्म समस्त व्यक्तिगत तथ्य सह धान चाष होता जमीर विषय विवरणी देवाक माने आपंकर जो 6/8/2026 तारीख आप फॉर्म टी आरंभ होती आपर 31/8/2026 तारीख पर्यंत आप लास्ट डेट अच्छी यही समय मध्य आप निज निजर धान संग्रह चाषी पंजीकरण फॉर्म रही है फिलअप करके नहीं आपको निकटतम समिति दवाई पड़ो एपाई आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन आवश्यक रही देखो आवश्यक कागज पत्र हूँ इच्छुक चाषी मैंने पंजीकरण फॉर्म सहित निम्नलिखित कागज पत्र तथ्य नकल दाखल करने आवश्यक मैं आप पंजीकरण फॉर्म कर जेरेक्स आप देवे सहित आपंकर आधार कार्ड देवे और आधार सहित मोबाइल नंबर थाए आप ऑनलाइन गोटे अलग नंबर देपारे बेटर हम कि आपंकर आधार सहित मोबाइल नंबर देवाई अधिकारी अभिलेख खतियान मान आपंकर खतियान अच्छी खतियान आप देवे बैंक पासबुक प्रथम पोस्ट आप बैंक पासबुक जेरेक्स देवे आपने आपंकर जमी मालिक सहमति पत्र भाग चाषी मान जब आप भाग चाषी कर जमी मालिक जो सहपत्र एनओसी जो रही है एनओसी लेके आपको दाखल करने पड़ो ठीक अच्छे तो आप कौन हो रेकर्ड धारी ठार सहमति पत्र निज व्यतीत मैंने आप रेकर्ड जो मैंने अच्छा जो मालिक जी अच्छा सम्मति निज व्यतीत निहाती दरकार आ गोटे आपको ये एड कर देखो कृषक रजिस्ट्री संख्या एग्जिस्टिंग नंबर कृषि पंजीकरण चाषी पंजीकरण समय आधार भितर ये क्यूरी जरूरी उठे मैंने आपको एग्जिस्टिंग नंबर आपको रही है देखो से आपको ये मागिच जोटा कि आग थर मागि ना बर्तमान से आपको से मागिच ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ आप बहुत बड़ा समस्या रोचे कि आपको एग्जिस्टिंग आईडी जो आप ना ताहले आप धान पंजीकरण करेंगे ना आप प्रथम एग्जिस्टिंग आईडी गोटे बनवाई आपको पड़ो एग्जिस्टिंग आईडी केमती बनवे आपको नेक्स्ट वीडियो जनईदेवी आप एग्जिस्टिंग आईडी केमती भल भाव बन पारे ऑनलाइन माध्यम
ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅବଧି କଣ ରହିଛି ନା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଚାଷୀ ମାନେ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 6/8/31 ଭିତରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ତାରିଖ ରହିଛି ସେ ତାରିଖ ନେଇକି ଆପଣ ଦାଖଲ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଦାଖଲ କରିବେ ତ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଚାଷୀ ମାନେ ସମିତି ପୂରଣ କରିଥିବା ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କରାଯାଇଛି। ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କେଉଁ ମାସରେ ଆପଣ ଧାନ ବିକ୍ରୟ କରିବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ। ମାନେ ସପୋଜ ଆପଣ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଧାନ ଦେବେ କିମ୍ବା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଧାନ ଦେବେ, ଯୋଉ ମାସ ଧାନ ଦେବେ ସେଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଚାଷୀ ମାନେ ବିଗତ ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଠାରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବାର ଅଛି। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସୋସାଇଟି ସମିତି ବା ଯୋଉଠି ଆପଣ ଧାନ ଅନଲାଇନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜିନିଷ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଚାଷୀ ମାନେ ଶେଷ ତାରିଖ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ଚାଷୀ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭାଗ ଚାଷୀ ମାନେ କେମିତି ଭାବେ ଅନଲାଇନ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଗ ଚାଷୀ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କେମିତି ଅନଲାଇନ କରିବେ ନା ଭାଗ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆବଶ୍ୟକ କାଗଜ ଦାଖଲ କରି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ଭାଗ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକ ପାଖରେ ଭାଗ ଭାବରେ ଚାଷ ଆଣିଥିବେ ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ସେଠୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ନେଇକି ଆପଣ ନେଇ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଭାଗ ଚାଷୀ ଓ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଆଧାର EKYC ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ ଚାଷୀ ଯୋଉମାନଙ୍କର ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ମାଲିକ ପାଖକୁ ସେମାନେ ପଟ୍ଟା ଆଣିକି ଅନଲାଇନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଆଧାର EKYC ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଥିବା ଦରକାର। ଯୋଉ ଭାଗ ଚାଷୀ ଯିଏ ରହିବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ମାଲିକ ଯିଏ ରହିବ ଜମିର ତାଙ୍କର ଦି ଜଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡରେ EKYC ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଥିବା ଦରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଜମି ମାଲିକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମାନେ ଜମି ମାଲିକ ଯିଏ ଥିବ ତାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମ ଚାଷୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ନାମ ଚାଷୀ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା ସରକାରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଆପଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ନାମ ଚାଷୀ ଯୋଉମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ এই ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେଇପାରିବେ। ସରକାର ଏଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତ ସମିତିର ଦାୟିତ୍ୱ କି ରହିଛି ଧାନ ବିକ୍ରୟ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନୂତନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମାନେ ଆମ ସମିତିରେ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉଟା ଆପଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସମିତିରେ ତ ସେଇ ସମିତିରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ନିୟମ ରହୁଛି। ସମିତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଫର୍ମ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ 6/8/2024 ତାରିଖରୁ 31/8/24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଲଗ୍ଇନ୍ ଡିଜିଟାଇଜ କରିବେ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ସମିତି ବାଲା ସେଟା ଆପଣ କରିବେ। ଏବଂ ଧାନ ବିକ୍ରୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାଷୀ ଅନୁପଯୋଗୀ ଜମି ବା ଅଣ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଜମିକୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଧାନ ବିକିବା ଚାଷ ଅନୁପଯୋଗୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜଳ ଜମି ଅଛି ଘର ବାଡି ପଟ୍ଟା ଜମି ଅଛି କେବଳ ଜଳ ଜମି ହିଁ କେବଳ ଆପଣ ଏଠି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଜମି ମାନେ ପଟ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଟା ଅଛି ଘର ବାଡି ପଟ୍ଟା ସେଥିରେ ଆପଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଆପଣ କହିଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ତ୍ରୁଟି ଶୂନ୍ୟ ଚାଷୀ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। ଏଟା ତାଙ୍କର ସମିତିରେ ଏଟା ବୁଝାବୁଝି କରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ତ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ସେଠି କଣ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ହେଲ୍ପ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ନୂଆ କି ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାର ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରିବେ ସମିତିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ ପାଇଁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ସମିତି ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବର ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର 1967 ଲେଖା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ 1967 ରେ ଆପଣ ମାନେ ହେଲ୍ପ ମଧ୍ୟ ମାଗିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିବାର ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ এই ହେଲ୍ପଲାଇନ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆପଣ ଏଟା ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଗଲେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ। ଯଦି ବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝେଇ ପାରିନଥିବି ଆଉ କିଛି ବୁଝିବା ଯଦି ଥିବ ବି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିପାରିବେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଭିଡିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ହଁ, ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଦେଖନ୍ତୁ ବିନା ଏଗ୍ରିଷ୍ଟିକ ଆଇଡିରେ ଆପଣମାନେ ଧାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ଭାବେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟିକ ଆଇଡି କେମିତି ଭାବେ ତିଆରି କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏଗ୍ରିଷ୍ଟିକ ଆଇଡି କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କେମିତି କଣ ଫାଇଦା ରହିବ ତ ସେସବୁ ବିଷୟ ଟୋଟାଲ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବେ। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିଦେବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଗ୍ରିଷ୍ଟିକ ଆଇଡି ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଭାବେ ବନେଇବେ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଶା କরি ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ, ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। କାରଣ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡିଓରେ ଜଣାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ନୋଟିଫିକେସନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା।